We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. Welcome, family, and thank you for joining us in this service. We just want to invite you guys to please like, share, and subscribe to our YouTube channel. That way you can help us spread the message of the kingdom. You can also help us spread the message of the kingdom by partnering with us. So we want to invite you guys, if you want to sow into this house, into what God is doing, you can do it through Zelle. You can send it to honorseed@house633.com. So thank you for partnering with us, everything that God is doing in this generation, in this house. We pray that this message blesses your life to the King. Amen. Amen, amen. Glory to God. How's everybody doing? Gloria a Dios, ¿cómo están todos? I hope everybody's doing amazing. Espero que todos estén de maravilla. Let's get ready. So, preparémonos. There's a lot going on in chapter 17. So, hay mucho que está pasando aquí en este capítulo 17. And I hope that I have time for all of it, because I want to just kind of like take it slow. Y espero que tenga suficiente tiempo para tocar todo, porque quiero ir un poco despacio. Because this is a very pivotal moment in Jesus' ministry. Porque es un momento de importancia en el ministerio de Jesús. You know, in chapter 16 we see that Peter got a revelation So, en el capítulo 16 vemos que Pedro recibió una revelación. that Jesus was the Messiah, Que Jesús era el Mesías. that he was the anointed king, Que Él era el rey ungido. and that he was the one that was sent by the Father. Y que Él era el que fue enviado por el Padre. And now in verse 17 we are now in the transfiguration, Y ahora en el versículo 17 llegamos a la transfiguración, where Jesus reveals himself, donde Jesús se empieza a revelar. and let us kind of like touch that point and kind of go from there. Y toquemos ese punto y avancemos de ahí. I do want to, welcome everybody that is here present, So, sí quiero dar la bienvenida a todos los que están presentes and aquí. also those joining us online. Y también a todos los que se unen en línea. For those of you that are online, give us a like, share, So, para todos los que están en línea, denos un like y compartan. follow us, Síganos so that we can grow the page and Para that que the message podamos- of the kingdom can be expanded. para que podamos crecer la página y el mensaje del reino sea expandido. And for those of us here, Y para aquellos de nosotros aquí, let's invite people. invitemos a personas. If the message of the kingdom is transformational for Si el you, mensaje del reino ha sido transformativo, help other people to transform. entonces ayuda a otros también a transformarse. Amen? Amén. And like I talk to people about the kingdom all the time, Yo hablo con todos acerca del reino todo el and tiempo. and I always, either mentor them personally or invite them if O possible, les mentoreo personalmente o les invito si es posible. because the kingdom changed my life. Porque el reino cambió mi vida. In 2007, the kingdom totally shifted everything in Y me, en el 2007 el reino cambió todo dentro de mí. and it created a internal fire inside of me Y creó un fuego interno dentro de mí. that burned off all the carnal mind, Que quemó toda mi mente carnal. and just changed me completely. Y me cambió por completo. People that bump into me now, Son personas que se encuentran conmigo ahora. they don't even recognize who I am. Ni siquiera reconocen quién I have to soy. reintroduce myself, Yo tengo que reintroducirme. because the person they remembered, Porque la persona que ellos se acuerdan, I'm no longer that person. yo ya no soy esa persona. And I think that all of us, the goal should Y be creo que la meta de todos debería is ser that everybody that used to know es us que toda persona que nos conocía, would not be able to recognize us today either, que hoy también no pudieran reconocernos. because we're totally different creatures. Porque somos criaturas diferentes. Amen. Amén. So maybe it's just me then. A lo mejor solo soy yo. Only I want to transform. Yo solo quiero I'm transformarme. still in that process of Y transformation. sigo en ese proceso de transformación. And man, this is such an amazing chapter. Y es un capítulo tan maravilloso. I don't even know how to explain it, but what I do want to say Ni siquiera sé cómo explicarlo, pero lo que sí quiero decir, is that this is what I'm looking for. que esto es lo que estoy buscando. Like what Jesus did in this moment Lo que Jesús hizo en este momento
unveiling himself de quitar el velo del mismo, so that they can clearly see who he is. para que puedan ver claramente quién es. We need to do that ourselves too. Eso también tenemos que hacer nosotros. We need to remove the veil, Tenemos que remover el velo, this old flesh, esta vieja carne, so that people can truly see who we are. para que personas puedan ver en verdad quiénes somos. Because we are beings of light, Porque somos seres de luz, all of us. todos. But we need to be able to remove the veil Pero tenemos que poder remover el velo so that that light can shine. para que esa luz pueda brillar. But sometimes we want people to see the flesh more than the light. Pero a veces queremos que personas vean en la carne más que la luz. So we have to be able to get to this mountain ourselves So tenemos que poder llegar a esta montaña nosotros mismos so that we can show our true light. para que podamos revelar nuestra luz verdadera. Amen? Amen. So let us pray. So oremos. I do feel maybe because of whatever the Holy Spirit wants to talk about, So siento, y a lo mejor es por lo que el Espíritu quiere hablar. that there's like a spiritual block somewhere. So como que hay un bloqueo espiritual. It could be mental. Puede ser mental. Maybe there's stuff going on in our minds that do not allow the Spirit to move. A lo mejor hay cosas en nuestra mente que no permiten que el Espíritu se mueva. Or there are just simply spiritual things trying to distract you O simplemente hay cosas espirituales tratando de distraerte so that you don't understand what is happening here. para que no entiendas lo que está pasando. So let us pray and let us ask the Holy Spirit to do something amazing tonight. So oremos y pidámosle que el Espíritu haga algo maravilloso hoy. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we just pray tonight solo oramos hoy that your Spirit can have the liberty to move. de que tu Espíritu tenga la libertad de moverse. Your word says that where your Spirit lives, there is freedom. Tu palabra dice que donde está tu Espíritu hay libertad. And we want to be able to move in your freedom. Y queremos movernos en tu libertad. We want to have the liberty that your Spirit can give. Queremos tener la libertad que tu Espíritu puede dar. We want to be able to create an environment where your Spirit can just move freely in this place. Y queremos poder crear un ambiente donde tu Espíritu pueda moverse libremente. And He can start transforming our minds, Y Él pueda empezar a transformar nuestras mentes, start changing our hearts, cambiar nuestros corazones, so that the living word can be planted in our hearts para que la palabra viva pueda ser plantada en nuestros corazones and can produce the fruit that you're looking for. y que produzca el fruto que tú estás buscando. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, we pray. oramos. Amen. 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 Y amen. Let's give God a round of applause. Let's Damos un kind of aplauso a shake it Dios. up. Let's wake up a little bit. Ah, man, like my mind, I'm blanking out. It's like I got a lot of stuff, but I'm blanking out. Y me estoy despistando un poco. But let us start with verse 1 and allow the Holy Spirit to start speaking. Pero empecemos en el versículo 1 y permitamos que el Espíritu empiece a hablar. And it says, 6 days later, Y dice, 6 días después, Jesus took Peter and the two brothers, Jacob and John, and hiked up a high mountain to be alone. Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos Santiago y Juan y subió a una montaña alta para estar a solas. So in scriptures, mountains are consistent of symbols of governing authorities, En la escritura las montañas son símbolos de autoridades gubernantes, kingdoms, reinos and divine encounters. y encuentros divinos. So by pulling back from the crowds, because Jesus was with the crowds, Al removerse de la multitud and him ascending, y él ascendiendo, Jesus is taking his inner circle into a spiritual atmosphere. Jesús está tomando a su círculo interno a un ambiente espiritual. So this is a small group, Peter, James, and John. Es un grupo íntimo de Pedro, Juan y Santiago. And this is basically like a legal council of witnesses. Y básicamente es como una directiva de testigos. According to kingdom law, De acuerdo a la ley de reino, by the mouth of 2 or 3 witnesses, a matter shall be established. por la boca de 2 o 3 testigos, la obra da cabo And o that's es establecida. establecida. So that's Deuteronomy 19:15. Eso se encuentra en Deuteronomio 19:15. So Jesus is taking them as witnesses. Jesús les está llevando como testigos. That's why he only took 3, Por eso es que solo se llevó 3. because he needed them to be a witness of what he was about to reveal. Porque él necesitaba testigos de lo que él estaba a punto de revelar. James, John, and Peter Santiago, Juan y Pedro were like the leadership
council of the 12 Eran apostles. como los líderes de la directiva de los 2 apóstoles. So he needed them to be a witness of what he was about to reveal. So, él necesitaba que sean testigos de lo que él estaba a punto So de it says revelar. that after 6 days, Jesus took Peter, Jacob, and John, Dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro y Santiago y Juan and he hiked up a high mountain to be alone. y subió a una montaña alta para estar a solas. And like I said, these mountains refer to governing Y authorities. como dije, estas montañas se refieren a autoridades gubernamentales. The kingdom is characterized as a mountain. So, el reino se caracteriza como una montaña. You know, anytime God wants to reveal something or talk to his men of God, So, cualquiera vez que Dios quiere revelar algo o hablar a su hombre de Dios, he always takes them to the mountain. él siempre les lleva a una montaña. Every time there's a revelation that wants to be given, he always takes people into the mountain. So, cada vez que hay una revelación que él quiere dar, siempre les lleva a la montaña. Because that's where all the encounters with God typically happen. Porque ahí es donde todos los encuentros con Dios típicamente ocurren. So, most readers don't understand the 6 days later. So, la mayoría de personas que leen no entienden qué significa 6 días después. Because the verse begins 6 days later, Jesus took these 3, right? Porque el versículo comienza diciendo 6 días después Jesús tomó a los 3. So it's not referring necessarily to just like a chronological stamp. So, no necesariamente se refiere a una estampilla cronológica. But in the kingdom, 6 days is a direct prophetic echo of Exodus 24:16. Pero en el reino el 6 es algo profético que se refiere a Éxodo 6. So in Exodus 24:16, So, en Éxodo 24:16 it says that the glory of the Lord rested on Mount Sinai, dice que la gloria del Señor descansó en el monte Sinaí and the cloud covered it for 6 y la days. nube lo cubrió por 6 días. And on the 7th Y en day, el séptimo día God called Moses out of the cloud. Dios llamó a Moisés fuera de esa nube. So by waiting exactly 6 days and ascending on the 7th So, al day, esperar exactamente 6 días y descendiendo en el día séptimo, Jesus was signaling that this was the new Sinai. so Jesús estaba señalando que este era el nuevo monte Sinaí. He was taking them to the new place of revelation. Les estaba llevando al nuevo lugar de He revelación. was taking them to the new Les mountain, estaba llevando a la nueva montaña. or revealing to them what the kingdom was really like. O revelándoles que en verdad era el reino. Because in Exodus, he took them to Sinai and it was just a shadow. Porque en Éxodo les llevó nomás a Sinaí, pero eso era una sombra. But now he was going to reveal to them what he really wanted to reveal to Moses in Sinai. Pero ahora les iba a revelar lo que quería revelarle a Moisés en Sinaí. So we have to be able to understand the differences between Sinai and this mountain that God was taking Peter, James, and John. So, tenemos que poder entender la diferencia entre el monte de Sinaí y el monte que Jesús quería tomar a los So tres. if we can all remember that in Sinai, that mountain was basically cornered off to anybody that touched it. So, si podemos recordarnos que el monte Sinaí estaba desbordado de toda persona que quería tocarlo. Anybody that touched it would die. Toda persona que tocaba se moría. Not anybody could enter Sinai. No cualquier persona podía entrar a Sinaí. People that looked at Sinai, they were afraid of that mountain Personas que miraban hacia Sinaí les entraba miedo because they can see the cloud of God, porque podían ver la nube de the Dios, thunder, el trueno and then the earth shaking because of the presence of God. y después la tierra sacudiéndose por la presencia de So Dios. people shook with terror and begged Moses to speak to God for them. So, personas temblaron en temor y le rogaron a Moisés que hable de parte de ellos a Dios. Remember, none of the people wanted to get close to the mountain because they were afraid of it. So, acuérdense que nadie se quería acercar a la montaña porque le tenían They miedo. were afraid of the presence of God. Miedo de la presencia de They were Dios. afraid to die in that Miedo mountain de morir en esa montaña. because of that splendor. So they just said, Moses, you speak for us. Por el esplendor, y le dijeron a Moisés, Moisés, tú habla por nosotros. But in this new mountain, Pero en esta nueva montaña, this new Sinai, este nuevo Sinaí, the king invites humans, witnesses, to come with him to the cloud. el rey invita a testigos humanos para que vengan con él en la nube. In the old one, just the people were so afraid, just Moses, you speak. So, en el antiguo solo quieren que Moisés hablara. But in this new one, Jesus comes and he takes
Peter, James, and John, Pero en el nuevo Jesús toma a Santiago, Juan y Pedro. come with me to the mountain. Vengan conmigo a la montaña. Let me show you something in this Deje de mountain. mostrarles algo en la montaña. You don't have to be afraid in this Ya no tienen mountain. que tener miedo en esta You're not going to montaña. die in this No van a morir mountain. en la montaña. It reveals that the new kingdom reverses the distance of the old system. So revela que el nuevo reino reversa la distancia del Antiguo Testamento, Moving from terrifying exclusion moviéndose de una exclusión terrible to an intimate invitation. a una invitación íntima. In the Old Testament, So en el Antiguo Testamento, not everybody can come into the mountain of no God. todos podían entrar a la montaña de Dios. But in the New Pero Testament, en el Nuevo Testamento, God wanted everybody in that mountain. Dios quería a todos en esa montaña. But before he can bring everybody into the mountain, Pero antes de poder traer todos a la montaña, he needed to witnesses él tenía que tener testigos of what he wanted to do de qué es lo que él quería and the hacer new thing that he wanted to do. y lo nuevo que él quería hacer. So that's why he took Peter, James, and So por John, eso es que tomó a Santiago, Juan y Pedro, because they were witnesses of the new thing that God wanted to do. porque eran testigos de lo nuevo que Dios quería hacer. Remember, and that's what I'm saying, in verse 16, Y por eso es que digo que en el versículo 16, chapter 16, capítulo 16, Peter gets the revelation. so Pedro recibe la revelación. Who do the people say that I am? Ok, ¿quién dice el pueblo que soy? And who do you say that I ¿Y am? quién dices que yo soy? And Peter got the revelation from the Father Y Pedro recibió revelación del Padre, that he was the Messiah, que él era el Mesías, he was the anointed king, era el rey he was the ungido, Son of God, era el hijo de he was Dios, God incarnate. era Dios encarnado. And then later in that Y chapter, después en este capítulo, he became, because of his carnal mind, y por causa de su mente carnal, he started opposing the plans of Jesus. él empezó a oponerse a los Or planes should de I say the Jesús, plans of the Father? o dijera los planes del Padre. Because the Father, Jesus started revealing to them that the plan of the Father was for him to get to the cross. Porque Jesús empezó a revelarles que el plan del Padre era que él llegue a la cruz. And then Peter said, let heaven forbid that. Y Pedro dijo, no, que ate el cielo eso. Don't Que let that not happen to que you. prohíba el cielo eso, que no te ocurra. And Jesus is like, Peter, you have the mindset of man. Y Jesús le dice, Pedro, tú tienes el pensamiento de You don't hombre. have the full revelation of who I am. No tienes la revelación completa de quién soy yo. So now here he's inviting Peter to a more intimate session So ahora aquí le está invitando a Pedro a una sesión más íntima, so that Peter can witness para que Pedro pueda ser testigo of that revelation that he got from the de esa Father. revelación que recibió del Padre. So let us kind of like dive a little bit into that right now. So vayamos más profundo a este pensamiento. So verse 2. So versículo 2. Then Jesus appearance was dramatically altered. Entonces el aspecto de Jesús se transformó radicalmente. A radiant light as bright as the sun poured from his face, Una luz radiante tan brillante como el sol brotaba de su rostro and his clothing became luminescent, y sus vestiduras se volvieron luminosas, dazzling like lightning. deslumbrantes como un relámpago. He was transfigured before their very Y eyes. se transfiguró antes de sus propios ojos. So this word transfigured So esta palabra transfiguración is the Greek word metamorpho. es la palabra griega metamorfo. And this is where I want us to kind of like pay attention, and I kind of want to stay here a little Y aquí bit. es donde quiero que pongamos la atención y me quiero quedar aquí un rato. Because when this word transfigured, Porque cuando esta palabra transfigurar, what this really means is lo que en verdad significa es that his inner nature que su naturaleza interna became visibly externally. se convió visible externalmente. Meaning that the light that he was carrying inside of Lo him, que significa que la luz que él cargaba dentro de that él, was being closed by the flesh, que estaba siendo cerrado por la carne, now the flesh was being put to the side so ahora la carne se estaba poniendo al lado and letting out the light that Christ was carrying y inside. estaba dejando revelar la luz que Cristo ya cargaba What dentro de Peter, él. John, and James were So lo que experiencing Pedro, Juan y Santiago estaban experimentando was the full expression and nature of who the Christ truly was. era la expresión completa, naturaleza de quién era Jesús. Because he,
it's like if Jesus in this very Es moment como si Jesús en ese mismo momento removed his flesh removió su carne so that the light can come out. para que la luz pueda salir. Because that's what transfiguration means. Porque eso es lo que transfigurar significa. It is the Greek word to metamorpho, Es la palabra griega metamorfo, to transform. transformarse. And what did Jesus transform ¿Y to? en qué se transformó Jesús? And in reality, it's not that he Y en transformed. realidad no es que él se transformó, It's that he let his nature become visible. pero es que él dejó que su naturaleza sea visible. I don't even know if you understand what that means. Yo no siquiera sé si entienden lo que eso significa. What do the people say that I am? Ok, ¿quién dice la gente que soy? But who do you say that I am? Pero ¿quién dices tú que soy? You got a revelation that I am the Christ, Tú recibiste revelación que yo soy Cristo, that I'm the anointed el Rey King. ungido. But you can, and you got the revelation because my Father revealed it to Y tú you. recibiste la revelación porque mi Padre But te lo you reveló. still can't see that nature. Pero todavía no puedes ver esa You can only naturaleza. see my flesh. Solo puedes ver mi carne. And that's why you're opposing me, Y por Peter. eso es que Pedro me estás And oponiendo. you think that I shouldn't go to the Y cross. piensas que no debo ir a la cruz. But now I'm going to invite you to my mountain Pero ahora te quiero invitar a mi so that montaña you can truly see me for who I para am. que puedas verme en So you realidad can por see quién my soy. true Para nature. que veas mi naturaleza And now verdadera. Jesus pulled his flesh Y back ahora Jesús despojó su carne and his true nature came y out. su naturaleza And verdadera they were salió. able to see that he was pure Y light, pudieron ver que él era pura luz, that he wasn't flesh, que él no era carne, that he was the Christ, que él era el Cristo, that he was God, que era Dios, that he was the one que era el uno, that was sent by the Father. que fue enviado por el Padre. So for a brief moment, So, por un momento breve, the restriction of human flesh was pulled back. la restricción de la carne humana fue apartada. Remember, before Jesus came to the earth, So, acuérdense que antes de que Jesús vino a la tierra, he was in heaven. él estaba en el cielo. He was one with the Father. Él era uno con el He Padre. was God. He Él was the era Dios. Word. Era la palabra. But he needed to be able to despojarse. What's the He word had to, again? Oh my goodness. Despojarse de sí mismo, right? What's this word in English? It's to strip down. strip himself So tenía que despojarse of being God de ser Dios so that he can fit in flesh. para que él pueda caber en la carne. But in this instant, Pero en este instante, he needed to strip the flesh él tenía que despojarse de la carne so that the God can come out. para que el Dios pueda salir. Good. So that's what was happening in the mountain. So eso es lo que estaba pasando en la He montaña. couldn't do this Él no podía in the hacerlo valley en el valle with the crowds. con la multitud. He needed to go up to a high Él mountain tenía que subir a una montaña alta. because the mountains always typify the kingdom. Porque las montañas siempre ponen, por ejemplo, el reino. And mountains always talk about the presence of God. Y montañas siempre hablan acerca de la presencia de Dios. I knew that it was going to be hard to explain because it's difficult to see Jesus for who he is. Porque es difícil ver a Jesús por quién es. Jesus needed to close a chapter. So Jesús tuvo que cerrar un capítulo. He took them to the new Sinai, Los llevó al nuevo Sinaí or the mountain of the o el transfiguration, monte de transfiguración to end a chapter para terminar un capítulo and start the new era of the kingdom. y empezar la nueva era del reino. Because the era of the kingdom couldn't begin Porque la era del reino no podía comenzar until the assignment of the prophet was done hasta que el asignamiento del profeta se cumplía and the assignment of the law was y el done asignamiento de la ley se cumplía and it was given back to him y fue dada de regreso a él so that he can now establish a new order, para que él pueda ahora establecer una nueva orden, the order of the kingdom. la orden del reino. This is good stuff. Esto es bueno. For a brief moment, Y por un momento breve, the restriction of human flesh was pulled back, la restricción de la carne humana fue apartada o despojada, exposing the true glory, exponiendo la verdadera gloria, weight, el peso and government of the y king. gobierno del rey. Peter, Pedro, James, and John Santiago y Juan were taken there to witness fueron llevados ahí para ser testigos
of this new beginning, de esta nueva comienzo, of this transfer, de esta transferencia, this end of the assignment el cumplimiento de su asignamiento of the prophets del profeta and of the law. y de la ley. And they were being witnesses Y estaban siendo testigos of this new government, de este nuevo gobierno. or should I say the original O government. debería decir el gobierno original. Because based on Exodus Porque 24:16, basados Éxodo 24:16, I'm sorry, Deuteronomy 19:15, Deuteronomio 19:15. by the mouth of 2 or 3 witnesses a matter shall be established. Y por la boca de 2 o 3 testigos esta situación será establecida. Everything is law. Todo es ley, Everything is legality. todo es legalidad, Everything is government and kingdom. todo es gobiernos en el reino. Like they weren't there just simply as spectators. So, no estaban ahí simplemente para ser espectadores, They were there as witnesses, pero estaban ahí para ser testigos, so that something new can be established. para que algo nuevo pueda ser establecido. Because by the mouth of 2 or 3, Porque por la boca de 2 o 3 something can be established. algo puede ser establecido. They're witnesses. Son testigos. They needed to witness that Jesus was the Christ. Tenía que ser testigos que Jesús era el Cristo. So they needed to see the Christ. So, tenían que ver el Cristo. They couldn't see Jesus. No podían ver a Jesús. Jesus needed to take his flesh out Jesús tuvo que despojarse de la carne and show them Christ. y demostrarles a Cristo. They needed to see it. Necesitaban They needed to be verlo. witness to Tenían it que ser testigos so that the kingdom can be para established. que el reino pueda ser establecido. Are we understanding this? ¿Estamos entendiendo esto? I know it's a hard concept Yo sé que es un concepto difícil, because maybe it's never been explained to us porque a lo mejor nunca se nos ha explicado what was really happening in the Mount of qué en verdad Transfiguration. te estaba pasando en la montaña de transfiguración. And like I said, I need to repeat this word transfigured Y como dije, tengo que repetir esta palabra transfigurar. means it's metamorpho, a Greek word metamorpho, Significa metamorfo, la palabra griega, which means the inner nature Lo que becoming sin- visible. lo que significa que la naturaleza interna se puso visible. What Jesus was carrying inside Lo que Jesús estaba cargando dentro de él became visible. se hizo visible. And let us read the verse. Y leamos el versículo. Then Jesus, Entonces Jesús, verse 2. versículo 2. Then Jesus, Entonces Jesús, Jesus' appearance was dramatically altered. la apariencia de Jesús fue dramáticamente alterada. A radiant light as bright as the sun poured from his face, La luz radiante, tan brillante como el sol, brotaba de su rostro. and his clothing became luminescent, Y sus vestiduras se volvieron luminosas, dazzling like lightning. deslumbrantes como un relámpago. He was transfigured before their very Y se eyes. transfiguró antes de sus propios ojos. When Jesus is transfigured, So, cuando Jesús es transfigurado, oh man, let me. Good. Okay, how do I say this, or how do I put this into words? so, ¿cómo lo puedo decir o cómo lo puedo poner en palabras? Okay, we're chewing meat here. We're not in the milk. So, estamos masticando carne y ya no estamos en la leche. This is stuff that, like I said, this is why Jesus wants us to be disciples. So, por eso es que Jesús quiere que seamos discípulos, That we study the word, que estudiemos la that we palabra, study the kingdom, que estudiemos el that reino, we read every day, que leamos todos los that días, we come into contact with the Holy que nos Spirit, pongamos en contacto so that con we el can Espíritu get Santo, revelation para que and recibamos revelación y understanding, entendimiento, so that when He wants to speak to us in this manner, para que cuando Él quiera hablarnos de esta manera, we don't choke no nos ahoguemos and we get stuck y nos estanquemos and we don't know what to do with this. y no sabemos qué hacer con Él.
if we are to advance the kingdom, So, si vamos a avanzar el reino, and if we are to grow, y si vamos a crecer, and if we are to mature, y si vamos a madurar, and if we're to do y anything si vamos a hacer cualquier meaningful for cosa God, de significancia para Dios, we need to understand this. tenemos que entender esto. We can't have people No podemos tener a personas that hear this stuff que escuchan esto and they're going to choke on it y se van a ahogar because they can't chew it. porque no pueden They can't masticarlo, digest it. no pueden can't digestionarlo, no understand pueden it. entenderlo. Because what Jesus, there's several things that Jesus was doing, but one of the things that Jesus was doing Porque hay muchas cosas que Jesús estaba haciendo, pero una de las cosas que él hizo, is that he was showing them that there is a reversal que les estaba enseñando que había un reverso to the nakedness of Adam. a la desnudez de Adán. Because Adam was light Porque Adán era luz and he lost the light. y él perdió la luz. And that's why he needed to be clothed. Y por eso es que él With tenía que flesh. ser revestido de carne. But now Jesus was clothed in flesh. Pero ahora Jesús estaba revestido de carne And now he removed the y flesh removió la carne so now that the light can come back. para que la luz pueda regresarse. Adam lost the light. Adán perdió la luz. The second Adam brought it back. El minuto que The second Adam brought it back. y el segundo Adán lo trajo de regreso. What Adam lost, Lo que Adán perdió, I brought back. yo traje de regreso. Adam needed flesh Adán necesitaba la carne because he lost his light. porque él perdió su luz. Because he was a being of light. Porque era un ser de luz. He wasn't walking in the flesh in No, Eden. no estaba caminando en la carne en Edén. You couldn't even see his Ni flesh siquiera podías ver su carne. because he was a being of light. Porque él era un ser de luz. He was walking in his nature, Él estaba caminando en su in his naturaleza, en essence, su esencia, in who he en was, quien él era, a being of un light. ser de luz. Animals didn't see a person. Animales no veían una persona, They saw light. veían luz. Just like Peter, John, and James Igual que Santiago, Juan y Pedro, couldn't see Jesus no anymore. podían ver a Jesús. They could only see light. Solo podían ver la luz. They couldn't see his nakedness. No podían ver su desnudez. They could only see the light. Solo veían la luz. Oh, man. Good. This is good stuff. So when Jesus is transfigured, Solo cuando Jesús es transfigurado, it's an emphasis on clothing. es un énfasis en su Or the vestidura. text places a massive emphasis on the O clothing. la escritura pone un enfoque grande en la It says that his vestidura. clothing became luminescent, Dice que su vestidura se convirtió luminosa, dazzling like lightning. deslumbrante como el relámpago. His clothing became luminescent, dazzling like lightning. Que su vestidura se hizo luminosa y deslumbrantes como un relámpago. And if you're a casual reader, Y si eres un leedor casual, you might just think that this is something cool that happened. solo puedes decir, que es algo cool que pasó. Like, wow, look at Jesus, bright. Oh, qué asombrante, está brillante. But you're not understanding what's happening. Pero no estás entendiendo qué es lo que está pasando. But to a kingdom student, Pero a un estudiante de reino, this is the restoration of the garment of government light, of the government's esta light, es la restauración de la luz de su gobierno. of the garment, de la Oh, vestidura, de la vestidura, of our government light. de nuestra luz gubernamental. If you were to be luminescent like Christ, So, si tú serías luminoso como Cristo, and you were to radiate brightness like y Christ, si tú pudieras radiar luz igual que Él, you wouldn't need clothes, no necesitarías ropa, because nobody will be able to see your nakedness porque nadie pudiera ver tu desnudez, because of how much light you radiate. por tanta luz que tú estás revelando. So what Jesus is revealing to them, Esto es lo que Jesús está revelándoles and he wants them to be a witness to, y quiere que sean testigos, is that there is a restoration coming. que hay una restauración que está por venir.
And that restoration is giving us back our government garment, Y esta restauración está dándonos de regreso nuestras vestiduras gubernamentales, which is light. lo que es luz. A light so bright Una luz tan brillante that would overshadow the sun, que va sobre que va a opacar el sol. opacar el sol. That's why the New Jerusalem Y por eso que el Nuevo Jerusalén doesn't need a sun, no necesita un sol. because the brightness of Christ Porque el resplandor de Cristo resplandor de Cristo is the sun. es la luz, es el sol. Why would you need a sun if you're light? ¿Por qué vas a necesitar un sol si tú eres luz? So he's revealing to them Sol les está revelando that there is a restoration que hay coming. una restauración por venir. There is a glory, Hay una gloria, a weight un peso coming. viniendo. And he wants them to be a witness Y Él quiere que sean un testigo of what he is trying to give all of his citizens. de lo que Él está tratando de dar a todos sus ciudadanos. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, everybody was afraid of it. todos le tenían miedo. Nobody wanted to come to the mountain. Nadie quería venir a la Everybody montaña. was afraid of God Todos tenían miedo de Dios. because God will kill them because of their condition. Porque Dios les mataba por su condición. But now, Pero ahora, God is inviting you to the mountain Dios te está invitando a la montaña for a personal experience. para una experiencia personal. He doesn't want, how do I put it? He doesn't want you to be a spectator. No quiere que solo seas un espectador. He wants you to be a witness Él quiere que seas un testigo of what he wants to give you, de lo que te quiere dar. That's good, yeah. of what you're going to become, De lo que te vas a convertir. of what you are. De lo que ya eres. Amen. Yeah. But it's hidden Pero está escondido in your flesh. en tu carne. So he needs to pull back your flesh Entonces tiene que despojarte de tu carne so that your light can come out. para que tu luz pueda brillar. Amen. It's deep stuff, huh? Mm. So in Genesis, So en Génesis, Adam and Eve governed the earth in flawless alignment. Adán y Eva gobernaban la tierra en un alineamiento perfecto With the kingdom of heaven. con el reino de los cielos. They were naked but unashamed. Estaban desnudos pero sin vergüenza. Why? ¿Por qué? Because they were clothed in the Shekinah. Porque estaban vestidos en el Shekinah. The Shekinah is the glory, El Shekinah es la gloria, the light, la luz, the presence la presencia of God. de Dios. Amen. They didn't need flesh No necesitaban la carne or garments o vestiduras, because the Shekinah porque la Shekinah was their clothing. era su vestidura. And it was so bright Y era tan brillante that nobody can see their nakedness. que nadie podía ver su desnudez. And that's why they were never ashamed. Y por eso es que nunca se avergonzaban. But as soon as they disobeyed Pero el momento que desobedecieron and they rebelled, y se rebelaron, what they lost was the Shekinah, lo que perdieron fue el Shekinah, the presence, la presencia, the light. la luz. So now, So ahora, when God came down, cuando Dios descendió, Adam said, Adán dijo, I got scared oh, me dio miedo, because now I can see porque ahora puedo ver that I'm que naked estoy desnudo, because I don't have the light porque anymore. ya no tengo la luz en mí. And then Jesus or the Father Y después said, el Padre dijo, who told you ¿quién te dijo that you were naked? que estabas desnudo? Why you don't have to come to me? No tienes que venir a mí, I come down to you. yo descendía contigo. Why did you think that I came to you? ¿Y por qué crees que yo vine a ti? Because I came to bring the light back Porque yo vine a traer la luz de regreso. Amen. so that you wouldn't be naked. Para que ya no estés desnudo. But instead of repenting, Pero en vez de arrepentirte, you blamed. tú culpaste. And in your Y en rebellion, tu rebelión, he started a whole new plan Él empezó otro plan diferente to bring the kingdom back. para traer de regreso el reino.
But in the garden, Pero en el jardín, Adam didn't have to worry. Adán no tenía que preocuparse. They were light. Eran luz. Good. And now Jesus Y ahora Jesús is revealing está revelando that that restoration is coming back to de us. que esa restauración está viniendo de regreso a nosotros. Amén. But he also needed witnesses Pero también necesitaba testigos to establish the kingdom. para establecer el reino. This new thing that he wanted to Esta bring to the nueva earth. cosa que él quería traer a la tierra. And he needed to reveal himself as the Christ Y tenía que revelarse como el Cristo to them. a ellos. They were witnesses. Eran testigos. God is not a liar. Dios no es mentiroso. Some of you will not die until you see the Son of Man coming in his glory. Unos de ustedes no morirán hasta ver la venida del Hijo de Dios. Until you see the glory of the Son of Hasta que Man vean la gloria del Hijo del Hombre coming. viniendo. These three saw it Estos tres lo vieron in the mountain of en la transfiguration. montaña de transfiguración. They saw Jesus take off his flesh. Vieron a Jesús despojarse de su carne And they saw God. y vieron a Dios. It's crazy, huh? When they sinned, So, cuando pecaron, they lost their government authority perdieron su autoridad gubernamental and the light went out, y la luz se apagó, leaving them physically exposed. dejándolos expuestos físicamente. They no longer had the glory. Ya no tenían la gloria, They were no longer beings of light. ya no eran seres de luz. So the second Adam restores the glory. So, el segundo Adán restaura esa gloria. On the mountain, Jesus stands as the second Adam, Y en la montaña Jesús se para como el segundo Adán, demonstrating what a human looks like when they are completely filled with the uncorruptible government of God. demostrando cómo se mira un humano cuando When they are completely filled with the uncorrupted government of God. cuando son llenos completamente con el gobierno incorruptible de Dios. This is what happens when you're filled with the Holy Spirit. Eso es lo que pasa cuando eres lleno del Espíritu Santo. Because the government of God is the Holy Spirit. Porque el gobierno de Dios es el Espíritu Santo. The kingdom is the Holy El Spirit. reino es el Espíritu Santo. And Jesus is saying, this is what it looks like Y Jesús está diciendo, así es como se mira. when you're filled with the Holy Spirit. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, Your flesh is removed, tu carne es removida and now you're full of light. y ahora eres lleno de luz. What the first Adam lost, Lo que el primer Adán perdió, the second Adam restores to glory. el segundo Adán restaura gloria. And this is what I like. Y esto es lo que me gusta. And we say that in this house all the time. Y esto decimos en la casa todo el tiempo. Jesus didn't just come to save you. Jesús no solo vino a salvarte. Like his whole point wasn't to save you from hell. So, toda su meta no era salvarte del infierno. It was greater than that. Era algo más grande que eso. It's to bring you back to the light Es traerte de regreso a la luz. so that you can become the light. Para que tú te puedas convertir en la luz. You are the light of the Tú eres la luz de world. el mundo. He wants to transform you Él quiere transformarte so that you can be the actual light of the world. para que tú puedas ser la luz del mundo en verdad. Like he wasn't joking, it wasn't a metaphor. Él no estaba bromando, no era una metáfora. He revealed himself Él se reveló él mismo so that you can reveal yourself too. para que tú también te pudieras revelar también. He transfigured Él se transfiguró because you need to do it too. porque tú también tienes que hacerlo. Like stop saying you're a Christian. Para de decir que eres cristiano, Show the light. demuestra la luz. Stop coming to church. Para de venir a la iglesia, Show the light. demuestra la luz.
Take off your flesh. Despoja de tu carne. Let the light come out. Deja que la luz salga. Transfigure yourself. Transfigúrate. Let people see the light. Deja que personas vean la luz. Good. Where am I? His glowing clothes prove that the kingdom of God isn't just about escaping hell. Sus vestiduras resplandientes comprobaron que no solo se trata de escapar el infierno. It's about humanity being reclothed in the radiant ruling authority we lost in the Garden of Eden. Pero se trata de la humanidad siendo revestidos en la gloriosa gloria que perdimos en el jardín. Restored Restaurado. to go back to the original state. De regresar a tu estado original. Your original state was light. Tu estado original era luz. Nobody could ever see your nakedness Nadie puede ver tu desnudez. because you were so full of light Porque eras tan lleno de luz that nobody can pierce that que light. nadie podía penetrar esa luz. God is so bright, Dios es tan brillante nobody can pierce that light. que nadie puede Penetrar esa luz. penetrar esa luz. The whole point of the kingdom Todo el punto del reino is to take you back es llevarte de regreso to that light, de esa luz. to take you back to what you are. Traerte de regreso a lo que eres. You're a being of light, Tú eres un ser de luz, not a being of darkness. no un ser de oscuridad. Verse 3. Versículo 3. Man, that's so good. Eso es tan I bueno. want to stay there a little bit, but Me quiero regresar un poco y quedarme. we ahí. have 13 verses. Pero tenemos 13 versículos. But do we understand that we were called into Christ Entendemos que fuimos llamados a Cristo so that and he took us out of darkness, y nos salió de la oscuridad, nos sacó, nos sacó de la oscuridad and he planted us into the kingdom of light. y nos plantó y nos sembró en el reino de luz. So if we're in the kingdom of light, Entonces, si estamos en el reino de luz, then that's what we are. then eso es lo que somos. Light. Luz. Because there is no darkness where light is present. Porque no hay oscuridad donde la luz está presente. That's good. Yeah. And he's like, yes, you guys are mere mortals, Y sí dice que son humanos mortales, but in your essence, pero en tu esencia you came out of me. saliste de mí. So you're light. Entonces son luz. Yeah, that's good. Who would light up a candle, So, ¿quién alumbraría una candela and put it under a table? y lo pone debajo de una mesa? They light up a candle, So, se encienden una candela candela, and they put it on top y lo ponen por encima so that everybody can see its light. para que todas puedan ver su luz. He didn't bring you here Él no te trajo aquí so that nobody can see you. para que nadie te pueda ver. He brought you here Él te trajo aquí so that everybody can see your light. para que todos puedan ver tu luz. But what a tragedy Pero qué tragedia is that you come to church es que vienes a la iglesia and all you see is darkness. y lo único que ves es oscuridad. And we made a place of light Y convertimos un lugar de luz, a place of darkness. un lugar de oscuridad. Wow, yeah. Because we say dumb things like, Porque decimos cosas tontas como, this is a hospital for sinners. esto es un hospital para pecadores. No, this is a house of sons. No, esta es una casa de hijos. This is a house of saints. Es una casa de santos. This is a house of light. Es una casa de luz. That's so good. Because as long as your interpretation So, mientras tu interpretación
doesn't change, no cambie, and you think that this is a hospital y tú piensas que esto es un hospital for sinners, para pecadores, and that's all that people are y is que, sinners, eso es todo lo que personas son pecadores, then you're useless to God entonces eres inútil para Dios, because you can't be light. porque no puedes ser luz. This is where sinners come Aquí es donde los pecadores vienen to become light. para convertirse en luz. God gets you out of the world a sinner So Dios te saca del mundo un pecador and puts you in the y church, te pone en la iglesia, the la ecclesia, iglesia, so that you can become a light. para que te conviertas luz, Not so that you can stay a sinner. no para que te quedes como pecador. There is so much light in the Hay ecclesia tanta luz en la iglesia that your sin becomes light. que tu pecado se convierte en luz. But you rather be darkness Pero prefieres ser oscuridad because you don't understand. porque no entiendes. Does it make sense? ¿Tiene sentido? Are you guys understanding this, ¿Están or is it too entendiendo much? o es mucho? We're a kingdom and transformational house. Somos una casa de reino y transformación. You see, churches decide what they want to be. Mira, iglesias deciden lo que quieren ser. House of Grace. Una casa de gracia. What else? Help me out with names here. They name themselves Yeah. Ellos se autonombran and they attract what they are. y atraen lo que son. I think people missed it. They attract what they are. Atraen lo que son. People want grace. Personas quieren gracia. They don't want transformation. No quieren transformación. So they will go to the house of grace So van a ir a la casa de gracia because they don't want to change. porque no quieren cambiar. Yeah, that's good. They don't want to be light. No quieren ser luz. If you're here, So si estás aquí, I'm assuming you're here for transformation, estoy suponiendo que estás aquí para ser transformado, not to get information. no para solo recibir información. You want transformation. Quieres transformación. Because if you don't want transformation, Porque si no quieres transformación, what are you doing here? ¿qué estás haciendo aquí? If all you want is grace, Si lo único que quieres es gracia, there is a church in every corner that can offer hay una it. iglesia en toda esquina que te puede ofrecer eso. But that's all you're going to get. Pero eso es todo lo que vas a recibir. You'll stay the same. Te vas a quedar igual. You will never be the light. Nunca serás la luz. Because people looking for grace, Porque personas buscan la gracia, no, looking for grace, buscando buscando grace, gracia. are not looking for transformation. No están buscando transformación. They're looking to escape. Están buscando escapar. But people looking for transformation, Pero personas buscando transformación they're not escaping no anything. están escapando nada. They just want to become something Solo different. quieren convertirse en algo diferente. They want to be like Jesus. Quieren ser como Jesús. They're going to pull the flesh back. Se van a despojar de la carne. Look at my light. Oh, mira mi luz. And then they're going to invite 3 people. Y después van a invitar a 3 personas. Be a witness to my light. Sean testigos a mi luz. It's good. You see, you don't even want people around you Ustedes ni siquiera no quieren personas que le rodeen. because you don't want them to see your darkness. Porque no quieren que vean su oscuridad. You need witnesses Necesitas testigos of the light. de la luz. Who can say that you're light? ¿Quién puede decir que eres luz? You can't say it for Tú yourself. no lo puedes decir por ti mismo. You need 3 witnesses Necesitas 3 testigos that can be a witness que puedan ser un testigo that you're light. que tú eres luz. Where are the people that are saying you are light? ¿Dónde están las personas que están diciendo que eres luz? Not that you're a Christian, No que eres cristiano,
or that you go to o church. que vas a la iglesia. That means nothing. Eso no significa nada. Where's the mountain ¿Dónde está la montaña that you have climbed que tú has subido to be in the presence of para God, estar en la presencia de Dios? to show your light? Para demostrar tu luz. And where are the people that can see it? ¿Y dónde están las personas que lo pueden ver? I'm just asking. Solo estoy preguntando. Verse 3. Versículo 3. Then suddenly Y de repente Moses and Elijah appeared and they spoke with Jesus. aparecieron Moisés y Elías y hablaban con Jesús. Check this out. Y miren esto. This is good stuff. Esto es bueno. Moses and Elijah appeared So, so aparecieron Moisés y Elías and they spoke with Jesus. y hablaron con Jesús. This is a divine meeting. So, esta es una reunión divina. Moses and Elijah represent the two foundational pillars of the Old Testament. Moisés y Elías representan los dos pilares fundamentales del Antiguo Testamento. They represent the old administration. Representan la administración antigua. They were sent on an assignment, Fueron enviados en un asignamiento. and now they had to give an account of their Y ahora assignment. tuvieron que rendir cuentas de su asignamiento. You'll understand it in a bit. Lo van a entender en un segundo. I know that there are people that say, and I've heard it, Sé que hay personas que yo lo he escuchado, that say that Moses and Elijah appeared just to encourage Jesus que han dicho que a Moisés y Elías aparecieron solo para animar a Jesús because of his crucifixion. por su crucificación. But that's because they're looking at it from a religious Pero es standpoint. porque lo están viendo desde una perspectiva religiosa. But within the kingdom standpoint, Pero dentro de la perspectiva del reino, they were coming back to give an account of their assignment. estaban regresando para rendir cuentas de su asignamiento. Because Jesus is king Porque Jesús es rey and they're his y servants. son sus sirvientes. And in order for the kingdom to come into purview, Y para que el reino entre a vista, a well, vista, the old order needs to finish. la orden antigua se tiene que terminar. There can't be two heads running something. No puede haber dos cabezas gobernando. And in the Old Testament, they were the heads that were running Y it. en el Antiguo Testamento ellos eran las cabezas They gubernamentales. were the ones that God had sent Eran las cabezas que Dios había enviado to prepare the way for the Messiah. para preparar el camino para el Mesías, The law la ley and the prophets. y los profetas. So the law and the prophets need to disappear. So, la ley y los profetas tienen que desaparecer. They need to finalize their assignment Tienen que finalizar su asignamiento so that the king can take his throne. para que el rey pueda tomar su trono. And there needed to be witnesses Y to that. tenía que haber testigos para eso, That the law was done. que la ley se acabó. The prophets were done. Los profetas se terminaron And the kingdom had just begun. y el reino había comenzado. Oh man, this is good stuff for me. Good. I've been chewing on this. I get you guys. So Moses represents the law. So, Moisés representaba la ley, Elijah represents the prophets. Elías los profetas. So the law is the legal framework of the old covenant. Entonces la ley es el plano para el nuevo gobierno. And the prophets, the voice and authority of God. Y los profetas, la voz de autoridad y de Dios. And they were both pillars of the Old Testament. Y ambos eran pilares del Antiguo Testamento. So by appearing on the mountain, So, al aparecerse en la montaña, the law and the prophets are standing before the king la ley y los profetas están parando bajo el rey to offer their final report and hand over their assignments. para ofrecer su reporte final y entregar sus asignamientos. They are testifying that Jesus is a fulfillment of everything that they stood for. Están testificando que Jesús es el cumplimiento de todo lo que ellos creían. O se pararon, o defendieron, o hicieron. I don't know what that word is. Everything that we did was for this. Todo lo que hicieron era por esto. ¿Lo que defendieron? Yes.
Defendieron is a great word. They are testifying Están testificando that Jesus is the fulfillment de que Jesús es el cumplimiento of everything that they stood for. de todo lo que defendieron. In kingdom context, En el contexto del reino, this was them handing over their authority now back to the king. ellos estaban entregando de regreso su autoridad al rey. And as I was studying this, Y mientras estaba estudiando esto, it made even more sense to me. tuvo más sentido a mí. So, listen to this. So, escuchen esto. This will bring clarity, Y hopefully. esto traerá claridad, ojalá. Remember, they're Middle Eastern, So, acuérdense que son del Medio Oeste, Oriente. Oriente. They're not Western like us. No son occidentales como nosotros. They don't have our mind. No tienen nuestra mente. They think differently. Piensan diferente. They're operating under kingdom standards. Están operando bajo estándares de reino. So in the ancient East, So, en el antiguo oeste, este, when a king's, listen to this, si escuchen esto. when a king's stewards, original governors, So, cuando los administradores originales del gobierno o gobernadores o gobernadores regionales, regional governors, y gobernantes regionales completed their assignments. completaban sus asignamientos. Listen to this. Escuchen This esto. is good stuff. Esto está bueno. When a steward, Cuando un administrador, a regional governor, un gobernante regional, when he was done cuando él acababa with his con assignment su asignamiento in the territory that he was en el assigned, territorio que fue asignado, they had to appear before the king tenían que aparecerse ante el rey to surrender their keys, para entregar sus llaves, the scrolls, las escrituras and their authority. y su autoridad. They couldn't just disappear. No solo podían desaparecerse. When somebody is appointed ambassador So, cuando alguien es apuntado o asignado embajador in a foreign territory, en un territorio extranjero, he just can't go home. él no solo puede irse a la casa, He needs to come back él tiene que regresar and hand over y everything, entregar todo, authority, autoridad, every paper that he signed, todo papel que every él firmó, order that he gave, toda orden que él everything dio, that he did. todo lo que He él has to hizo. come and give an account él tiene que rendir cuentas to the head of state. a la cabeza del Estado. Good. Oh, man. Are we getting this? Moses Moisés and Elijah, y Elías, as people under assignment, como personas bajo asignamiento, they were under assignment estaban bajo and they were asignamiento handed y authority. fueron entregados autoridad. Now had to present themselves to Jesus Ahora tienen que presentarse ante Jesús and give the final report and hand over authority back to the y king. dar el reporte final y entregar su autoridad de regreso al rey. And Peter, James, and John Y Pedro, Juan y Santiago were a witness eran testigos of them handing over their assignment and their authority back to de God. ellos entregando su asignamiento y autoridad de regreso a Dios. That's why it wasn't Jesus that was present. Por eso es que Jesús no era el que estaba presente, It was Christ. era Cristo. He needed to show himself Él tuvo que revelarse how he revealed himself to them de la manera que Él se reveló a ellos in the Old en Testament. el Antiguo Testamento. That same light Esa misma luz that spoke to you que then te habló en ese tiempo is the same light es la misma that luz is here que today. está hoy. Good. Good Lord Jesus. You gotta explain that. The burning bush So, la zarza ardiente was Christ. era Cristo.
But Moses knew him as the burning bush, Pero Moisés lo conocía como la zarza ardiente, as God. como Dios. Go liberate my people. Ve y libera a mi pueblo. He never saw a physical body. Él nunca vio un cuerpo físico. He saw the light, Él vio la luz, the fire, el fuego, the presence, la the presencia, Shekinah el Shekinah, of who God de was. quién era Dios. Elijah, Elías, when he was called, cuando fue llamado, he saw the él light. vio la luz, He heard the voice escuchó la voz coming from the light. viniendo de la luz. And now Y ahora they were transported through time fueron transportados a través de tiempo because of this being a light por este ser de luz that is not subjected to time. que no está sujeto al tiempo. They were there in real time. Estaban ahí en el tiempo real. Moses, Moisés, Elijah, Elías, the Christ, y el Cristo in real en time. tiempo real. Peter, Pedro, James, a Santiago, and John Juan, being a witness siendo testigos of this happening in de real time. esto pasando en tiempo real. But where were Moses? Pero ¿dónde está Moisés? And where was ¿Y Elijah? dónde estaba Elías? They were in the Old Testament Estaban en el Antiguo Testamento or in eternity. o en eternidad And they got pulled from there y fueron jalados de ahí by the light. por la luz. Our minds can't comprehend Nuestra that mente no puede comprender eso because we can't comprehend the light. porque no podemos comprender la luz. How can God be in the Old ¿Cómo es Testament que Dios puede estar en el Antiguo Testamento while being in the New al Testament? mismo tiempo en el How can He Nuevo? be speaking to the ¿Cómo prophets puede estar hablando los profetas and the law y la ley while establishing a New mientras Testament? estableciendo un Nuevo Testamento? How can He be speaking to the old order ¿Cómo puede estar hablando a la orden antigua while establishing the new order? mientras estableciendo la nueva orden? Because He had the apostles. Porque él tenía los apóstoles. It's too much. So in the east, So, en el este, when a king's steward cuando el administrador de un rey or regional governors complete their assignment, o gobernante regional completan su asignamiento, they had to appear before the king tenían que aparecer ante el rey to surrender their keys. para entregar sus llaves. One day the church is going to have to turn in the keys So, un día la iglesia va a tener que entregar las llaves because the keys were given to the church now. porque las llaves se le fueron dadas a la iglesia. It was taken from the Fue prophets. tomado de los profetas, It was taken from the law. de la ley, It was taken from Satan de Satanás and given to the y church. dado a la iglesia. That's good. That's good. There can't be multiple people running around with keys. No pueden ver varias personas corriendo con llaves. They needed to surrender their So, keys, tenían que entregar sus llaves, their scrolls, sus escrituras and their y authority. su autoridad. Because Moses didn't have authority in himself. Porque Moisés no tenía autoridad en sí mismo. And Elijah didn't have authority in Y himself. Elías no tenía autoridad en sí They mismo. were men under authority. Eran hombres bajo autoridad. And now that their assignment was done, Y ahora que su asignamiento se cumplió, they had no need for that authority. ya no tenía necesidad de esa autoridad. An ambassador can only be an ambassador while on assignment. Un embajador solo puede ser embajador mientras esté en asignamiento. Once his assignment is done, Ya cuando se acaba su asignamiento, he can't keep his authority. no puede quedarse con su autoridad. He needs to return it to where he got Él it from. tiene que regresarla a donde lo agarró. Good. So we have No Elijah, tenemos a Elías we have y Moses Moisés meeting with the Christ, reuniéndose con Cristo, handing over a report. entregando un reporte. What you sent us out to do, O que lo que nos mandaste de hacer, we have finished. lo cumplimos. Here are the scrolls. Aquí están las escrituras. Here are the Aquí keys. están las llaves. Here is your Aquí authority. está tu autoridad. We are done. Ya acabamos. Oh my God.
Moses representing the law, Moisés representando la ley and Elijah representing the y prophets, Elías representando los profetas, were the legal custodians of God's covenant on earth. donde eran Los guardianes los guardianes legales en la tierra, del pacto de Dios del en la pacto de tierra. Dios. By standing before Jesus, Y al pararse ante Jesús, they were formally declaring, estaban declarando formalmente: our administration is complete. nuestra administración se ha cumplido, Our assignment is complete. nuestro asignamiento se ha cumplido. We have successfully Hemos exitosamente fulfilled cumplido what you have sent us out to lo que tú do. nos has enviado a hacer. We finished our work. Terminamos nuestro trabajo. Verse 8. Versículo 8. They saw, verse 8. Sí, versículo 8. I know we're in 4, but I'm going to a little bit Sé ahead que of estamos myself. en 4, pero me voy a adelantar un poco. Verse 8, Versículo 8. they saw no one else there but Jesus. No vieron a nadie más que a Jesús. This isn't just a physical Esto observation. no solo fue una observación física, It is a profound legal truth. pero es una verdad profunda legal. Moses and Elijah didn't just walk away. Moisés y Elías no solo se apartaron, Listen to this. Escuchen esto. Oh my goodness. They were legally dissolved and absorbed into Christ. legalmente fueron absorbidos en Cristo. Desolvidos y absorbidos into Christ. Your assignment is done. Tu asignamiento está You cumplido. fulfilled it. Lo cumpliste. Now I'm going to absorb you. Y ahora te voy a absorber. Now you're one with me. Y ahora eres uno conmigo. The law and the prophets no longer exist as separate So, entities la ley y los profetas ya no existen como una entidad apartada that you have to que satisfy. tienes que satisfacer. They are fully swallowed up in the person of Jesus. Pero son tragados completamente en la persona de Cristo. This is too deep to even talk Eso es about. demasiado profundo para ni siquiera hablarlo. It says that Enoch was a righteous man, Dice que Enoc era un hombre justo and Enoch walked with God, y Enoc caminaba con Cristo, Con con Dios. Dios. and one day he disappeared Y un día se desapareció because God took him. porque Dios se lo llevó. God swallowed him up, Dios lo tragó, absorbed him. lo absorbió. Imagine being so righteous Imagínense siendo tan justo that God absorbs you. que Dios te puede absorber. So there's two ways of being absorbed. So, hay dos maneras que te pueden absorber. Righteousness Justamente and in fulfillment of y assignment. en cumplimiento de asignamiento. This is terrible, church. Esto es una verdad terrible. How are you going to present yourself before the Christ ¿Cómo te vas a presentar antes del Cristo? after he gave you authority Después de que te dio autoridad to fulfill an assignment para cumplir tu asignamiento that you didn't finish? que no cumpliste. Wow, that's good. So Peter, James, and John, So, Pedro, Santiago y Juan they're a witness, eran testigos and they're like he swallowed them up. y dijeron, los He absorbió. absorbed them. Los absorbió. They became one with Se him. convirtieron uno con They él. disappeared. Se desaparecieron. It is no longer three. Ya no son tres. There's only one Pero left. son uno. There's only Christ. Solo Cristo. I can't go looking for the laws No anymore. puedo ir a buscar a los perdidos. No, I can't go looking for the law anymore. O ya no puedo ir a buscar la ley. I can't go looking for the No prophets puedo anymore. buscar los profetas. Because only the king stands. Porque solo se para el rey. I can't be looking for something that no longer exists. No puedo estar buscando por algo que ya no existe. Because it's only one thing that exists. Porque solo es una cosa que existe. The king El rey and the kingdom. y el reino. And people are looking for things that no longer exist. Y personas están buscando por cosas que ya no existen.
because their assignment is over. porque su asignamiento está terminado. And it was handed back to the king Y fue entregado de regreso al rey. so that the only thing left was the king. Para que lo único que quedara era el rey. There's no more law, Ya no hay más ley, only the king. solo el rey. There's no more prophets, Ya no hay profetas, just the king. solo el rey. John the Baptist, the last prophet of the Old Testament. So Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Up to John the Baptist, the laws and the prophets. So hasta Juan el Bautista era ley y Los profetas. profetas. But after Pero John, después de Juan, the kingdom, el reino, nothing else. nada más. And you're looking for Y prophecy. tú estás buscando profecía. You're looking for the law. Tú buscas la ley And they've been swallowed up. y han sido absorbidos. Verse 4. Versículo 4. Pay attention to this. Pongan atención a This esto. is verse 4. Versículo 4. Peter blurted out, So Pedro dijo, Lord, Señor, it is so wonderful that we are all here together. es tan maravilloso que estamos todos juntos. If you want, Y si tú quieres, I'll construct 3 shrines. yo construiré 3 altares. One for you, Uno para ti, one for Moses, uno para Moisés and one for y Elijah. uno para Elías. This is Peter, Aquí está Pedro, the one that got the el revelation. que recibió la revelación. You are the Christ. Tú eres el Cristo, You are the anointed king. tú eres el rey ungido, You are the king. tú eres el rey. Not only that, No solo eso, now he saw it. ahora lo vio. He saw the light. Él vio la luz. He saw Christ remove the flesh. Él vio a Cristo remover la And he saw the carne light. y vio la luz. And even though he saw it, Y aunque lo vio, it's wonderful that we are all here together. es maravilloso que estamos todos aquí juntos. I'm going to make 3 tabernacles. Voy a hacer 3 tabernáculos. That's what the shrine is. Eso es lo que las tiendas son. A tabernacle. Un tabernáculo. One for you, Una para ti, one for Moses, otra para Moisés and one for y otra Elijah. para Elías. And here Peter makes the worst mistake of Y his aquí life. Pedro comete el error más peor. People think that him denying Christ is bad. So personas piensan que él negando a Cristo es malo. But because people don't understand the kingdom, they don't even understand what Peter did here. Pero porque personas no tienen el reino, no tienen lo que hizo Pedro aquí. You have the law, Tú tienes la ley, you have the prophet, los profetas and you have the king. y tienes el rey. Who is superior? ¿Quién es superior? Good. The king. El rey. Because the king is the one who gives out assignments. Porque el rey es el que entrega asignamientos. It was the king Era that el sent rey out Moses. que envió a Moisés. It was the king who sent out Era el Elijah. rey que envió a Elías. But now Peter, Pero ahora Pedro it says it is great. dice que es maravilloso. Look at all of us here Mira together. a todos aquí reunidos. Look at Moses. Mira a Moisés. Look at Elijah. Mira a Elías. Jesus, look at you. Jesús, mira. Let me make a shrine for all of you Deja guys. construir una tienda para todos. A tabernacle. Un tabernáculo. And what that means Y is lo que eso significa that he was making Moses, es que él estaba haciendo a Moisés y Elijah, Elías equal to Jesus. igual a Jesús. Good. Good. And they're not equal to Y no Jesus. son igual a Jesús. Wow, that's good. Jesus is king. Jesús es rey. They're submitted to him. Están sometidos a él. The only shrine Y la única tienda that should have been on that que mountain debería estar en esa montaña is the shrine to the Christ. y, tenía que ser la tienda a Cristo. Because Moses and Elijah are not equal to Porque him. Moisés y Elías no son igual a él. Hmm. Good. He tries to equalize Él trata de igualar unequal authorities. una autoridad desiguales. The authority of Christ La autoridad de Cristo is not the same as the authority of Moses no es la misma autoridad de Moisés or the same authority
authority o la misma autoridad of Elijah. de Elías. But John tried to say, all of you guys have the same authority. Pero Juan trató de decir, todos ustedes tienen la misma autoridad. So I'm going to make a tent for all of So you. voy a hacer una tienda para todos, Because all of you guys are equal. porque todos ustedes son iguales. Oh, boy. And that's what we're doing right now. Y esto es lo que estamos haciendo ahorita. We make the law, Hacemos la ley, we make the temple, hacemos el templo and we make the Old Testament y hacemos del Antiguo Testamento equal to Christ. igual a Cristo. We think that David and Jesus are the same. So pensamos que David y Jesús son los mismos. Jacob, Jacob, Abraham, Abraham, Isaac Isaac are equal. son igual. The Apostle Paul, El apóstol Pablo, equal. igual. They're all under assignment No todos están bajo asignamiento and under the authority of the y king. bajo la autoridad del rey. Oh yeah, don't even get me started with that. Ni me empiecen con eso. You try to make the teachings of Paul Tú tratas de hacer las enseñanzas de Pablo equal igual to the teachings of a las Christ. enseñanzas de Cristo. You get your doctrine from Tú Paul recibes tu doctrina de Pablo instead of getting your doctrine from en Christ, vez de recibir tu doctrina de Cristo and you make them y equal. lo haces igual. You're no different. Tú no eres diferente. You study the epistles, Tú estudias las epístolas, but you don't study the gospel. pero no estudias los evangelios. You don't study the teachings of Christ. No estudias las enseñanzas de Cristo. That's why you think the kingdom is heresy. Por eso es que piensas que el reino es herejía. Because you study the teachings of people that are not equal to Christ. Porque estudias las enseñanzas de personas que no son igual a Cristo. Those people are submitted to Christ Esas personas están sometidas a Cristo and get their authority from y Christ. reciben su autoridad de Cristo. Paul is not above Christ, So Pablo no está por encima de Cristo, but you venerate Paul more than you do Christ. pero tú reveras más a Pablo que a Cristo. Well, that's good. You have a shrine for Paul Tú tienes una tienda para Pablo and one for Christ, y uno para Cristo and you make them equal, y los haces igual and they're not. y no son. That's what's happening Eso es here. lo que está pasando. Oh, it is so good that we're here. O está tan maravilloso que estamos juntos. There are people that want to get to heaven to speak to the Apostle Paul and not to Christ. Hay personas que quieren llegar al cielo solo para hablar con Pablo en vez de Cristo. They want to go hang around with David and So Samson. quieren ir a juntarse con David y Sansón. They want to go see what Mary Magdalene looked like. So quieren ir a ver cómo se veía la María Magdalena. And by doing so, you think that they're equal to Christ. Y al hacer eso, tú les haces igual a Cristo. We're twisted, man. Estamos torcidos. People go to churches to hear about Paul. So personas van a la iglesia para escuchar de Pablo, They go to hear about David. escuchar de David, They go hear all these nice little stories. escuchar todas las historias bonitas And they make them equal to y Christ. los hacen igual a Cristo. Because they've never been to the mountain. Porque nunca han llegado a la montaña And God has never transfigured himself to them. y Dios nunca se ha transfigurado a ellos. They know Jesus, but they don't know Christ. Conocen a Jesús, pero no a Cristo. So when they hear about Moses, So cuando escuchan de Moisés, they imagine Jesus riding with Moses. le imaginan a Jesús montando con Moisés, Being buddies. siendo amigos. Jesus is king. No, Jesús es rey.
kings bow down and throw their crowns to him. Los reyes se postran y entregan sus coronas a él. They're not his buddies. No son sus amigos. They're his subordinates. Son sus sobornantes. Yeah, that. But check this out. Pero miren esto. I want to try to get, it's already 9:30, so Ya son las 9:30. I'm only on verse 4. Solo soy versículo 4. By offering to build 3 equal shrines, Pero ofreciendo a construir 3 tiendas iguales. Peter is attempting to put the law of Moses, So Pedro está intentando de poner la ley de Moisés. and it's not even Moses' Ni law. siquiera es la ley de Moisés. It was given to Moses. Fue dado a Moisés. Yeah. And the prophets, Y Elijah, los profetas de Elías. and the king Y el rey on the exact same level. en el mismo nivel. In a proper kingdom structure, Y en una estructura propia de reino. you cannot give equal honor to the servants No puedes dar honra igual a los sirvientes and the king. y al rey. As great as Moses is, Tan bueno que era Moisés, as great or as maravilloso, whatever, I don't know, and as tan great as grande, Elijah, tan grande que era Elías, there were just servants. solo eran sirvientes. And you want to make the servant Y tú quieres ser el sirviente equal to the king. igual al rey. Craziness. Locura. Peter's suggestion was actually unintentional treason. So, la sugerencia de Pedro era una traición No sí, intentional. no intencional. By offering to build 3 equal shrines, Pero ofreciendo a construir 3 tiendas iguales. Jesus was trying to bring a kingdom So, Jesús quería traer un reino where the king's rule is the only thing. donde el Gobierno del rey. El gobierno del rey es lo único. His word Su palabra is law. es ley. That's it. Eso es todo. Peter was trying to create a democracy, Pedro quería crear una democracia. a government ruled by 3 equal leaders. Un reino gobernado por 3 líderes iguales. A government. Un gobierno gobierno gobernado por 3 personas iguales. Moses equal. Moisés igual, Elijah equal. Elías igual Jesus y equal. Jesús igual. That's the government. Ese es el gobierno. And Jesus is like, no, Y Jesús dijo, no, I'm the government. yo soy el gobierno. They're not equal to me. No son igual a mí. He was attempting to institutionalize and preserve the old order alongside the él new. estaba intentando Institucionalar. Big words. Sorry. But basically, he wanted to keep the old order with the new. Básicamente quería mantener lo antiguo con lo nuevo. He wanted a democratic church. Él quería una iglesia democrática. He didn't want a kingdom. Él no quería un reino. He wanted a multi-tiered authority system. Él quería un sistema de varios niveles. A little bit of the law, Un poco de la ley, a little bit of un prophecy, poco de profecía and a little bit of grace. y un poco de gracia. And Jesus is like, no. Y Jesús dijo no. Actually, Jesus didn't even say no. En realidad Jesús ni dijo no. The Father interrupted Peter. El Padre interrumpió a Pedro. Right. So you notice in verse 5 So pueden ver que en el versículo 5 that the Father doesn't wait for Peter to finish que el speaking. Padre ni siquiera esperó que Pedro acabara de hablar. So verse 5 Versículo says, 5. Peter was still speaking. Y de repente, Peter was still speaking, verse 5. so Pedro aún hablaba. A bright radiant cloud spread over them, Una nube brillante y radiante se extendió sobre ellos, enveloping them all. envolviéndolos a todos. And God's voice suddenly spoke from the cloud, Y de repente la voz de Dios habló desde la nube diciendo, saying, "This is my dearly loved son, este es mi hijo amado, the constant focus of my delight. en quien tengo mis complacencias. Listen to him." Escúchenle.
He's like, stop, don't listen. Peter, shut up. So Pedro, cállate. The father cut off Peter even before he finished his sentence. El padre le cayó a Pedro antes de que terminara su oración. This is my beloved son, Este es mi hijo amado, in whom I'm well en pleased. quien estoy complacido. Listen to him. Escúchenle. Don't listen to Moses No anymore. escuches a Moisés. Don't listen to the No prophets escuches anymore. a los profetas. They have just handed their authority back to Habían him. acabado de entregar la autoridad de regreso. Their assignment is done. Su asignamiento se cumplió. There's no use for them Ya anymore no hay uso para ellos. because my son is present. Porque mi hijo está presente. Listen to him. Escúchenle. He didn't even say listen to Paul. Ni siquiera le dijeron escuchen a Pablo. He says listen to Jesus. Dijo ni escuchen a Jesús. Good. But while Peter's still speaking, Y aún hablando Pedro, a bright radiant cloud spread over them. una nube brillante se extendió sobre ellos. The father literally cuts him off. So, el padre literalmente lo calla. In God's kingdom, Y el reino de Dios, there is no sharing of the throne. no hay compartir del trono. You cannot mix No the puedes old mezclar lo antiguo with the new reality. con la nueva realidad. The father's command El comando del padre is listen to him. es escúchenle a él. When he said listen to him, Cuando él le dijo escúchale, he's like he took away authority from Moses, él quitó la autoridad de Moisés, took away the authority from la autoridad de Elías, Elias, and now they're in the hands of the king. y ahora están en las manos del rey. That's why Jesus, like in chapter 5, Y por eso que Jesús en el capítulo 5 you've heard it say, lo han escuchado decir, but now I say, pero ahora yo digo, because he can overrule, porque él puede dominar. dominar o reemplazar. The law says this, La ley dice esto, but I say pero this. yo digo esto. Who are you going to obey? ¿A quién van a obedecer? You think that the law and me are equal? ¿Piensan que la ley y yo somos iguales? I am the law. Yo soy la ley. I'm above the law. Estoy por encima de la ley. This is like good stuff happening here, man. The father directly interrupts Peter El padre interrumpe a Pedro to directamente correct his error. para corregir su error. So the cloud represents the Shekinah, So, la nube representa el Shekinah, the weight of God's ultimate governing presence, the weight, el peso, el peso of God's ultimate governing presence. de la presencia gobernante de Dios, Because that's what the cloud is. porque eso es lo que es la nube. The cloud was in Sinai, La nube estaba en Sinaí and now the cloud was here. y ahora la nube estaba acá. And now the cloud over there said, hey, listen to Y Moses. la nube allá dijo, escuchen a Moisés. Now the cloud here says, listen to Y him. ahora la nube aquí dice, escúchenle a él. And they were witnesses to Y it. eran testigos de eso. So the phrase, listen to him, So, la frase, escúchenle, is a massive legal declaration. es una declaración inmensa It signals a shift in the dispensation of y authority. significa un cambio en la dispensión de autoridad. The Father is saying, El Padre está diciendo, the era of listening primarily to the law and the prophets la era de escuchar primariamente a la ley y los profetas as separate entities is Como- closing. como entidades separadas se está cerrando The Son is now the ultimate voice, y el Hijo ahora es la voz ultima, última, the living word, la palabra viva and the singular authority in the y kingdom. la autoridad singular del reino. And I'll read this last verse and we'll end it. Leo este último versículo y lo acabamos. Verse 6. Versículo 6. The three disciples were dazed and terrified by this phenomenon, Los tres discípulos estaban maravillados por este fenómeno and they fell face down to the ground. y se cayeron boca abajo en la tierra.
So when the weight of God's sovereignty hits human frailty, So cuando la soberanía, when the weight of God's sovereignty cuando el peso de la soberanía de Dios hits human frailty, pega la fragilidad humana, the only natural response is total surrender. la única respuesta natural es Es rendirse. es rendirse completamente. Falling face down is the ultimate posture of a subject, So cayendo cara abajo es la postura de un de un sujeto, submitting to the absolute dominion of a king. sometiéndose al dominio absoluto de un rey. So when you're in the presence of the king So cuando estás en la presencia de un rey and you finally realize who he is, y finalmente realizas quién es, the only posture is to put yourself face down. la única postura es rendirte boca abajo. When was the last time you came here and you realized who you were in the presence of? ¿Cuándo fue la última vez que viniste acá y realizaste quién eras en la presencia de Dios? No, that you realized in the presence of who you were. Donde tú realizaste quién En Cuando- la presencia de quién estabas. Because we come here to be on our cell phones, porque venimos aquí para estar en los celulares, to be distracted. para estar distraídos. And the presence of God is here. Y la presencia de Dios está aquí. And it says that when they saw the Y presence, dice que cuando ellos vieron la presencia, the only thing that they could do was surrender. lo único que pudieron hacer es rendirse, Face down. boca abajo. They couldn't even see Jesus in Ni the face. siquiera pudieron ver a Jesús en la cara. They were so in awe with the Father, Estaban tan maravillados that the only thing they can do is bow. que lo único que pudieron hacer es postrarse. 7. 7. But Jesus walked over and touched them, Pero Jesús caminó y los tocó, saying, "Get up diciendo, levántate, and stop being afraid." y para de tener miedo. And this reveals the nature of the new covenant government. Y esto revela la naturaleza del nuevo pacto. The king does not rule by fear or distance. Que el rey no reina por miedo o distancia, He rules by personal touch and restoration. pero él reina con un toque personal y restauración. His touch transfers the strength required Su toque transfiere la fuerza requerida to stand in his presence. para pararse en su presencia. When they finally opened their eyes and looked Y around, cuando finalmente abrieron sus ojos y miraron, they saw no one else there but Jesus. no vieron a nadie más que a Jesús. Moses and Elijah disappeared. Moisés y Elías se desaparecieron Only Jesus y remains. solo quedó Jesús. The spirit of truth is stark, La verdad espiritual es dura. es dura. The shadows, Las sombras, sombras, types, los tipos and historical figures of the past y figuras históricas del pasado have stepped back se han Apartado. se han apartado because the reality is standing right in front of them. porque la realidad se está parando enfrente de ellos. We have to put everything to the side Tenemos que poner todo aparte because the only thing porque lo único that should be standing in front of us is que Jesus. debería estar parado enfrente de nosotros sería Jesús. When you finally come with the right heart posture So cuando finalmente vengas con la postura de tu corazón correcta and you bow down before y te Jesus, postres ante Jesús, when you open your eyes, cuando abras tus ojos, you will see no one else tú no verás a nadie más but Jesus, más que a Jesús, just like the disciples. igual que los discípulos. We'll leave it there. Lo dejaremos ahí. The rest is good stuff, Porque but, el resto I también think está that's bueno. enough. Pero creo que eso es suficiente. Father, in the name of Jesus, So, Padre, en el nombre de Jesús, we just want to thank you for your word. y solo te queremos agradecer por tu palabra We want to thank you for everything that you're doing. y agradecerte por todo lo que estás haciendo. Father, we pray that you take us to the mountain So, Padre, oramos que nos lleves a la montaña where you can transfigure yourself to us donde tú puedas transfigurarte hacia and that we can nosotros be a witness to your y glory podamos ser testigos ante tu gloria so that we may have no other option but to surrender to y you. para que no tengamos ninguna otra opción más que rendirnos a ti Prostrate ourselves to y you postrarnos ante ti and give you the honor and glory that you deserve. y darte la honra y gloria que te mereces.
We just thank you for tonight. Solo te agradecemos por esta We noche. thank you for your Te word. agradecemos por tu palabra. We just pray, Father, Y oramos, Padre, for that cloud of glory. por esa nube de gloria. We want to be in that cloud of glory. Queremos estar en esa nube de gloria, In your presence. en tu presencia. We want to be the light. Queremos ser la luz And we want to see your light. y queremos ver tu luz. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús we pray. oramos. Amen Amén and amen. y amén. To the King. Al We'll do Rey. it next time again.